बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा, और इसी तरह इंसानों में मर्द और औरत बनाए गए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके, जायज़ तरीके से लज्जत हासिल कर सके। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़िलिस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी और उसे सदुम कहा जाता था। ये सरज़मीन सरसब्ज़ और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज और फलों की कसरत थी। इस कौम के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। दोस्तों, इस कौम ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो इस कौम के लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया। दोस्तों, कौम लूत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। दोस्तों, इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफ्सियात जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों यानी आदमियों के पास जाते थे और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस काम को करने पर फ़ख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई और बेहुदा काम की शुरुआत शैतान ने की थी। दोस्तों, शैतान एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया और इस तरह से कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे थे। दोस्तों, रुए ज़मीन पर यह बुरा काम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अज़ाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अज़ाब आ गिरेगा। मैं तुमसे अपने अज्र यानी दावत हक़ देने की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अज्र तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाको साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अज़ाब से डराया, लेकिन वह अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फ़ैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अज़ाब देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 कमसीन और ख़ूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसलिए जब उन्होंने अपनी कमसीन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। उन्हें फ़िक्र लगी हुई थी कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा सलूक ना कर दे, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गए। लेकिन उनकी बीवी ने जब देखा कि 2 हसीन व खूबसूरत नौजवान मेरे घर में आए हैं
تو دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہے، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹیاں ہے یا قوم کی بیٹیاں ہے۔ اس طرح کہا تم لوگ ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کے قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہم کو روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم لوگوں سے مقابلے کی قوت ہوتی۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائے اور خبردار کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ تب صبح صادق سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی گئی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ دوستو عذاب کی جگہ کو ڈیڈ سیا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں عذاب ہوا تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سیا یا مصرع ہوا سمندر یا بحر مردار یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ دوستو گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔